feno azavanabe kama nenu nichopeshanganisha mionguna eri ampitirovo vunzi marube waniku aure refatu nani anara refatu nani anara refatu nani anara waniku aure refatu nani anara refatu nani anara refatu nani anara waniku aure namarai nanare vamia sawani jesu dora fama gagani fitavani refata pichani fiananti kasini aseti waniku aure refatu nani anara refatu nani anara refatu nani anara waniku aure refatu nani anara refatu nani anara refatu nani anara waniku aure refatanga nani mati awa mini tupusi kamanzaya jarambuni naisha refatu ni revo fidi uari akochali waniku aure refatu nani anara refatu nani anara refatu nani anara waniku aure refatu nani anara refatu nani anara refatu nani anara waniku aure não vamos unir ao jamancho mancho no fuiza seraya jamancho enone malane seraya vamos unir ao vamos socializar jamancho refatu nani anara refatu nani anara refatu nani anara waniku aure refatu nani anara refatu nani anara refatu nani anara waniku aure refatu nani anara refatu nani anara refatu nani anara waniku aure waniku aure waniku aure waniku aure não é macho msosha no vuna chasi fita tanano isaga na injinja na wanja macho ambula mpera no smakala zane na no achani zai no vuna chasi fita tanano msocha peja kana injinja zai sara yave msawani wisawanja macho isaga na injinja na wanja macho utaina jamant tsara jamant amsawani wisawanja isika tempo la yara kanu ftona kamera kamtsikra na tafunsi Tsarandriamanitra rahalasirana bavy tsara ny tompo rahalasirana bavy voninahitra ho an'Andriamanitra rahalasirana bavy noho izany aoka isika tsy hitsahatra ny dera sy akalaza ny anaran'Andriamanitra fa tsy tsara ny nataon'Andriamanitra tamintsika aza misy adinoana ozy izy ao amin'ny bokin'ny salamo hoe aza misy adinoana ny fitahiny rehetrarehetra misaora amin'ny fanahano rehetrarehetra
ary aza nonao fitahin'ny tompo rehetrarehetra tsara Andriamanitra noho izany a hiditra indray tsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra androany amin'izao arivo izao lalahy sy ranabavy a dia sokafo ny molontsika tsirairay avy sokafo ny momba antsika tsirairay avy aloha ikasika anao Andriamanitra ankehitriny avy aloha izy asa amin'ny alalanao aza asianao zavatra mibahana amin'ny fonao a fa avy aloha ny tenin'Andriamanitra iseho amin'izao androandroany izao ankehitriny tsika dia miantso any ranabavy Maria Angela hitondra an'izany tenin'Andriamanitra izany a eo anatriny amin'ny fisian'ny tompo ankehitriny. Glória a Deus, aleluia. Alabança a Jesus. Até um andamante. Amém. Aleluia. Tiraina ny anaranao Jesus. Natra dia amin'ny anaranao Jesus. Amém. Oh, masina ny anaranao. Deus bendiga nome romana ricamente. Que Dieu vous bénisse richement. Andriamanitra mbola nohitahanareo hatrany. Amém. Estou invitando a minha irmã a abrir minha irmã na sua Bíblia em Lucas 18. Je vous en prie d'ouvrir votre Bible dans le livre de Luc, chapitre 18. Miangavy anareo a ndo sokafantsika ny bokin'ny Luka toko 7 ankehitriny. Vamos ler esse versículo 1 até 8. Et nous lisons les versets 1 jusqu'à 8. Dia ovakitsika ny andininy voalohany a ka hatramin'ny 9. Se nosso irmão Fungi pode ler para nós na Alléluia. Si notre frère Fungi le peut lire en malagasy. Alléluia. Alléluia. Luc, chapitre 18, verset 1 jusqu'à 8. Luka toko 7 teny andininy voalohany ka hatramin'ny 9 rehefa hitantsika zany rehefa okan'Andriamanitra te rahantsika vakina ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandraka riva ka tsy reraka dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra na mena maso olona ary nisy mpitondra tena tao amin'ny izany tanàna izany izay makao aminy matetika ka nanao hoe omeo rariny aho amin'ny ilay manana ady amiko ary tsy nanaiky izy aloha fa rehefa afaka izany dia nanao anakapo hoe izy na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aza aho sady tsy mena maso olona mba omeko rariny ihany io mpitondra tena io fa manahirana ay izy fandrao ho avy mandrakariva izy ka ampasosotra ay ary hoy ny tompo henoy izay lazainy ilay mpitsara tsy marina fa Andriamanitra tsy anome rariny ny olo mbo fitiny va izay mitaraina aminy andro amanalina ary mo hitaredretra va izy lazaiko aminareo marina de marina tokoa lazaiko aminareo marina de marina tokoa homeny rariny fangana izy kanefa raha avy ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Amen. Aleluia. Acaso Deus não faz justiça para suas coinas? Glória a Jésus. Aleluia. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus Puta clama na Dieu, qui crient en lui de dia e à noite, jour et nuit? ele tarda para contestar, não? Et-il use de patience avant de venir pour eux? Mamita bisa boso que pronto lo me hace justicia. Je vous dis que bientôt il leur fera justice. Pero ora yudi ende bini lo haya feri batera. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? El título ya tarde está perseverar en oración, Dios te escucha. Le titre de le message aujourd'hui c'est Persévère dans votre pétition parce que Dieu écoute. Ny loha hevitry ny fampianarana hoentsika mitendry androany ity de hoe miareta amin'ny zavatra angatahanareo zany a mba ahafahan'Andriamanitra miheno anareo. Nós vamos a oração.
On peut prier. Iara ivavaka amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Isaoranay tokoa ianao ry Andriamanitra avy indrindra ary sokafo indray ny molotry ny say molotry reto mpanomponareo takehitriny raha ilaza izao teny izao oka Andriamanitra tsy ho voafitaka izahay tsirairay avy fa oka ny masina le ositra avy any ambony avany Andriamanitra anositra ny mpanompony nao tsirairay avy izay miasa eto amin'ny tendrondroany ity ary oka koa ny vahoakanao izay anao amin'ny tendrondroany ity andray miafatra avy aminao amin'ny alalan'izao teny izao ry Andriamanitra tsara indrindra jereo fa mila an'izany teny izany tokoa izay tsirairay avy Andriamanitra tsara indrindra mitenena aza Jesosy araka ny fombanao fa mangataka izahay mangataka aminao mba anehoana fahasoavana sy fahatsarana ny tsirairay avy ary miresa amin'ny rahalahy miresa amin'ny ranabavy eny misory ihany koa izay telomena ta izay hitona izao tenin'Andriamanitra izay indrindra fa mpanomponao vavy Andriamanitra izay anisan'ny misoranao anao an'izany asa izany ankehitriny miasay ianao Andriamanitra aminy miasay ianao amin'izao fotoana izao ny amin'ny tsirairay avy ary oka izy mba ho fazy eo am-piaratananao ankehitriny ampiasao arak'izay tianao hitariana azy Andriamanitra izany mivavaka angatanay ary miasa maty ny Satana sy ny asa ratsy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy roanao ihany ato amin'izao toerana izao voaka ny fitahina voaka ny fahasoavana sy ny fahatsarana hitoetra amin'ny mety vahoakanao reto Andriamanitra izany mivavaka retinay izany mivavaka sandratray misaotra Jesosy halleluja amen amen halleluja On se peut afaka mipetraka ianareo amin'izay fotoana izao halleluja caminho do Senhor dans le chemin de Seigneur. eto amin'ny lalan'Andriamanitra Obibianos como cristiana Plusieurs de fois, nous comme chrétiennes, matetika amin'ny maha-kristianina atsika chega num momento de nos vida não ça arrive un moment, dans un certain moment dans notre vie, dia tonga misy fotoana eo amin'ny fiainantsika indraindray apesar que nós estamos em oração que quand même que nous prions, ary na mivavaka azy isika Timbianos está pensa que Deus não está escuta nous pensons que Dieu n'écoute pas. dia mieritseritsika hoe Andriamanitra tsy miheno antsika e se nós está assim menos oração Et donc, nous, nous prions moins. dia mivavaka zany tsika hoe amin'ny amiko of nós está Sim, baba stop que a oração Et donc, nous arrêtons de prier. dia lasa mijanona tsy mivavaka isika Porém, a maneira a palavra de Deus está assim a nós. Mais comme la parole de Dieu nous enseigne, ary ny ten'Andriamanitra izay nampianatra atsika E talvez nós tem caso de viúva aqui. la parole de Dieu nous dit dans le cas de cette veuve dia etsika mahita ny tranga teo amin'ilay mpitondra tena Que ela persistiu no momento que o essa justiça. qu'elle a insisté jusqu'au moment que le juge a fait la justice. dia nisisika foana izy mpandrapahatonga an'le mpitsara mba amiana azy an'le rarino azy Pero se nós por compreender ou concluir, Mais nous pouvons comprendre et conclure ary afaka mahazo isika sy mamea anankiray que a viúva aqui não vai solamente biase que o esse. qu'elle n'était pas allée qu'une fois à le juge. ary tsy hoe indray mandeha izy io nakeo amin'le mpitsara No momento que nós temos necessidade, Au moment que nous avons un certain besoin, ary amin'ny fotoana izay ilavantsika filana petição diante de Deus, une telle pétition avant Dieu, ny etaeta zay hoentsika eo anaty an'Andriamanitra nós está disposto para assim esforço para por receber esse. nous sommes disponibles à faire l'effort pour le faire. dia malalaka tsika anao an'le ezaka mba anatanteraka an'le izy Nós sabe que a viúva aqui estava de petição, algo que estava a desejar. Nous savons que cette veuve avait une pétition, quelque chose de quoi elle avait besoin. dia hitanareo zao ty mpitondra teny ty fa niaraka tamin'ny zavatra izay nilany filana le izy A viúva aqui estava a desejar algo que estava disposto para sacrificar tempo. Elle voulait quelque chose, donc elle était préparée à sacrifier du temps. dia noho izany teo zavatra izy ka niezaka izy zany namia fotoana malalaka bebe kokoa zany E estava a sacar energia para baixo cada vez que eu esse. Et elle utilise sa énergie pour aller à le juge. dia tena nampiasa ny heriny rehetra izy mba andeha ho any an'le mpitsara Pero a tarde que você necessita. Mais cet matin, ce moment-là, quelle est votre nécessité? dia inona aza ny zavatra hoe atao hoe ilainao amin'izao fotoana izao Que você tem de batata de enchelo? Qu'est-ce que vous avez besoin de votre Père dans le ciel? inona ny zavatra indrasanao sy ilainao amin'ny ray avy any an-danitra Quanto você desejar cosco porque ei? Combien de désirs est-ce que vous avez pour cette chose que vous voulez? ary firy amin'ny fanihina manoatra ahoana ny zavatra ilainareo amin'izay zavatra izay
Quanto tempo você está disposto de sacar com Deus para receber coisas que assim tanto você deseja? Combien de temps est-ce que vous voulez passer avec Dieu pour recevoir ce de quoi vous avez besoin? dia fotoana manoatra nahoana nasehonareo ary menareo an'andriamanitra mba hahafahanareo manantena le zavatra ilainareo. Forte versículo nang aqui nós podemos mira e compreender. Après de cette verset, nous pouvons voir et comprendre ary eo arinan'io andino fahafito io dia afaka mahitsika ary afaka mahazo. O tem coisas não que você pondra na botata celestial. qu'il y a des choses que vous faire pétition à votre Père célestiel. Misy ny zavatra misy ny etaeta zany a zay hoentsika any amin'ny raha itsika le any an-danitra. O tata e tatu nabo. Mon Père, il le donne. Ray dia manome atsika izy. E tem outra ocasião of petition de nos vida. Et dans des autres pétitions ou situations dans notre vie, Na amin'ireo zavatra etaeta na hoe amin'ny zavatra mitrangy eo amin'ny fiainantsika Nós temos de busca. on doit chercher. dia mila mitady. Deus quer mira se de verdade você desejar é coisa que você é. Dieu veut voir si en vérité vous désirez ce que vous voulez. dia Andriamanitra amin'ny fahamarinany a dia mametraka hoe mametra faniriana amin'izay rehetra ilaintsika. E também se de verdade você mestre de coisa. Et si vraiment vous avez besoin de cette chose-là, Ary raha tena marina fa ilaintsika izay zavatra izay. Você tem de mestre de assina tanto que você está disposto para sacrificar tempo para receber. est-ce que vous avez tellement besoin de cette chose que vous êtes préparé à sacrifier du temps pour le recevoir? Dia ilaintsika ve izy ary vonona ventsika amin'izay zavatra izay ame fotoana malalaka bebe kokoa ahafahana mahazo an'le zavatra. E também perseverar em sua presença, pensei. Et aussi persévérer dans sa présence pour recevoir ce que vous avez besoin de. Ary hatra eo anatin'ny fisiny mba ahafahanareo mahazo an'le zavatra ilainareo. Pero lá não sua que tá oração. Laisse-nous voir qu'est-ce que c'est l'oration, le prière. Dia andeontsika hijery ny tena dikany na ny tena votoatiny ny fivavahana. Nós podemos definir oração como diálogo que nós temos com Deus. On peut définir l'oration comme un dialogue que nous avons avec Dieu. Dia azo farihitantsika le izy hoe fifampiresahana amin'Andriamanitra. Se tem dois irmãos que podem ajudar a Si est-ce qu'il a deux frères qui me peuvent aider? Raha mba misy rahalahy afaka mba hoe manampy anay azafady rahalahy anankiroa. Irmão Yazana, Frère Yazena, Rahalahy Yasina. tá que tá dona a mensagem. c'est qui envoie le message. Iza no andefa an'le havatra. Cristel te que tá receber a Et mensagem. notre frère Christelle, c'est lequel qui reçoit le message. Ora nós está Ary sem rahalahy oração. Kristela maray an'le havatra. Ora nós está sem oração. Quand nous faisons la prière, Rehefa manao an'le fivavahantsika Manda mensagem para Deus. nous envoyons un message à Dieu. dia mandefa an'le havatra aty amin'Andriamanitra tsika. Pero tem momento não Mais il y a des moments Kanefa misy fotoana que Deus Que está Dieu- contestando-nos. Dieu répond. mamaly Andriamanitra. Também as coisas que ora para papia com persona. C'est la même chose quand on parle avec une certaine personne. Dia ohatran'izay koa rehefa miresaka amin'ny olontsika Você manda mensagem Tu envoies le message mandefa an'le havatra ianao. e essa que está reaccionar e mensagem. et c'est la réaction sur le message Dia que eo vous avez amin'izay envoyé. izy miasa amin'le havatra zay nalefany. Assim nós temos de mirar nos vida de oração. C'est comme ça qu'on doit regarder notre vie d'oration, de Ohatran'izay prière. le hoe fifampiresana sy fampiresana ao anaty Nós fivavahana. está papia com Deus Nous parlons à Dieu Miresaka amin'Andriamanitra tsika. e Deus está papia conosco. et Dieu nous répond. Il nous parle aussi. Dia avy eo Andriamanitra Merci. miresaka amintsika dia manambara ihany koa. Aleluia. Amen. Dia raha ho Alléluia. an'Andriamanitra. Aleluia. Tem caso aqui que nós aliança Dans le cas que nous avons lu Araka le mivakitsika teo de viúva aqui. de cette veuve, eo amin'io mpitondra tena io. Ora nós vivemos nossa própria vida, não? quand on prend ça dans notre propre vie, Ary eo rehefa ohatra izay tsika eo amin'ny fiainantsika Nós temos de pondrar nós mesmos até com tanto até que momento nós está persistindo em oração. on doit se demander à soi-même que tanto? Se com tanto quanto nós está persistindo. Combien nous persistons dans la prière. dia mila mangataka isika ary mila tena hoe miaritra amin'le fivavahantsika tsirairay avy. Até hora Deus contestar nos maneira
contestar a viúva. C'est jusqu'au moment que Dieu nous répond comme le juge a répondu à le veuf. Teo amin'izay fotoana izay Andriamanitra no ahafahany mamaly atsika tahaka n'in'le mpitsara an'le mpitondra tena. Bíblia não está relata quanto via a viúva vai. La Bible, on ne dit pas combien de fois est-ce que cette veuve était allée à le juge. Fa ny Baiboly tsy manome fanazavana hoe impiry miverina tany an'le mpitsara moa i mpitondra tena io. Pero se não sabe que não vai biaço. Mais nous savons vraiment qu'elle n'était pas allée qu'une fois. Ary tsika mahalala nefa fa tsy indray mandeha ihany izy ny nakany. Também coisas de nos vida de oração. Ça, c'est la même chose dans notre vie d'oration. Ohatran'izay ihany koa rehefa manana filany ianao amin'ny fiainana. Nós não vai biaço seca Deus. Nous n'allons pas qu'une fois seulement à Dieu. Ary tsy hoe mandeha indray mandeha amin'Andriamanitra fotsiny sika. Atin coisas nós temos vai paribia. Pour avoir des résultats, il faut aller plusieurs fois. Mba ahafahana mahazo valiny dia mila mandeha matetitetika tsika. Pero para outra nós temos vai mais largo. Et pour certaines choses, il faut aller plusieurs fois encore. Ary indrindra hoe mila zavatra hatrany hatrany dia mila manatona bebe hatrany isika. Vamos lá em Mateus 7. Nous allons le livre de Matthieu 7. Ndeotsika ho any amin'ny Matthieu toko fafito a. É regra mais preciosa para a oração. É regra de mais bonita, mas c'est le plus belle règle pour l'oration. Ary io ihany koa le lalàna tsara amin'le Matthieu 7. Matthieu toko fafito a. Versículo 7 até o 12. Matthieu chapitre 7 verset 7 jusqu'à 12. Dia andino fafito a ka hatramin'ny faharoambinifolo. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Mangatà dia omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, tondomy dia ovaina ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay rehetra mitady no mahita, ary izay mandondona no ovaina, ary iza moa aminareo raha angatahan'ny zanany mofo no anome azy vato, ary angatahan'ny hazan-drano no anome azy menarano. Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala anome zavatsoa ho an'ny zanakareo, tsy maika va ny rainareo izay any an-danitra anome anareo zavatsoa amin'izay mangataka aminy, koa amin'izany koa amin'izany na inona tianareo hatao ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany, fa izany no lalàna sy ny mpaminany. Aleluia. Bíblia está dando nós tempo de mais pior tocante a oração. La Bible nous donne un conseil très important concernant l'oration. Dia eto ny Baiboly dia manome torohevitra tsara be mifanaraka amin'izay hoe fivavahana izay. Nós temos de pedir para nós poranha. Il faut chercher pour trouver. Mila mitady dia mahita. Nós temos de buscar e nós loanha. Il faut de chercher pour trouver. Ary mila mitady zay vao mahita. Nós temos de chamar e o Lord abrir para nós. Il doit heurter et il vous sera ouvert. Ary mila mandondona dia zay vao ovaina. Para mim de versículo que nós por compreender. Pour cette verset-là où on peut comprendre. Mba ahafahantsika mahazo ny tendiny eto ty a. Tem momento para certa coisa nós temos de perseverar em oração. Et dans certaines circonstances, il faut persévérer dans la prière. Noho izany a mila mijanona foana zany tsika fiaretana ao anatin'ny fivavahana. Tique mais tanto para nós por mirar resultado. Un petit peu encore pour recevoir le résultat. Ary mbola miampy fotoana kely mba ahafahana ihany koa mahazo ny valiny. Nós também vamos ter promessa de Samuel. Nous allons à le premier livre de Samuel. Dia hiaraka aty amin'ny bokin'ny Samuel voalohany isika. Capítulo 1. Chapitre 1. Samuel voalohany atoko voalohany. Versículo 1 até 5. Nós também vamos ter caso de Ana e mama de Samuel. Verset 1 jusqu'à 5. Nous allons voir le cas de Hannah, la mère de Samuel. Dia eto tsika ahita ny tranga teo amin'ny Ana mama Samuel. Alléluia. Alléluia. Si vous pouvez lire, s'il vous plaît. Alléluia. Versículo 1 et 5 du capítulo. Alléluia. Chapitre 1, verset 1 jusqu'à 5. Alléluia. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Ary nisy lehilahy Efraïta anankiray tany Rama Sofima any amin'ny tany avonan'ny Efraïta. Elkana no anarany.
zanaky Jerohana, zanaky Eliom, zanaky Tô, zanaky Zova, ary Ampirafy izy. Hana no anaran'ny vadiny anankiray, ary Penina no anaran'ny anankiray, ary Penina nananjanaka fa Ana kosa tsy mba ananana. Ary raha lehilahy niakatra isa-taona niala tamin'ny tany ivavaka sy hanome zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah tompony maro, tao silo ary tao izy mirala zanaky Eli dia Hofina sy Fenesa mpisorony Jehovah. Ary tamin'ny andro namonoany Elikana zavatra atao fanatitra dia samy nomeny anjara iray avy, Penina vadiny sy ny zanany lahy ary ny zanany vavy rehetra, fa Ana kosa nomeny anjara ndroa satria izy no tiany nefa nataony Jehovah momba. Aleluia. Nós também com Ana estava tão meio que estava falta algo de subida. Nous pouvons voir que Anna était une femme qui manquait quelque chose dans sa vie. Mahita zao tsika fa ihana dia tsy ampy zavatra teo amin'ny fiainany. Estava a casar. Elle était mariée. Manambady izy. Quizás não tinha casa para não viver dentro tempo. Elles avaient une maison pour habiter. Ary manana trano ihany koa ipetrahana. E tempo me imaginar mim mesmo não tinha auto ainda. Je peux m'imaginer que dans ce temple-là il n'existe pas la voiture. Dia tena ivinavinaiko hoe tamin'izany vanim-potoana zany aloha mbola mety hoe tsisy fiara. Pero si quizás não tinha por isso que garoshina. Mais peut-être il y avait les animaux avec quelque chose pour porter. Dia mety hoe nuk hoe nisy voiture tamin'izany fotoana izany afaka mitondra. Pois dentro do material Ana estava tinha tudo o que estava aqui. Dans le matériel, si on parlons sur le matériel, Anna avait tout ce de quoi elle avait besoin. Raha ohatra hoe amin'ny resaka fananana zany dia afaka manana betsaka izy. Tem versículo 5 está dizendo Ana estava a receber porção dobra de sua casa. Alcana para sobre estava a estima Ana. Dans le verset 5, la parole nous dit, mais Anne, il donne une portion double, car il la met Anne. Satria ao amin'ny andiny fahatimy izy dia mileny nomeny anjara roa ihana satria tiany. Anche que Alcana estava a estima Ana mais que sua rival Penina. Quand même que Elkana aimait sa femme Anna plus que Penina. Ary tiany kokoa ihana noho ny Penina. Para Ana não estava suficiente. Ça était pour Anna pas suffisant. Ary zay nefa tsy ampy any ihana zay. Para lo que estava Ana su desejo ta you. Le besoin, le désir d'Anna était un fils. Fa ny zavatra ilain'ny ihana dia ny anan-janaka. Imaginava mesmo, man. Imagine-toi, mon frère. Vinavinaonao tsara ne. Porque you bota desejar you. Si tu veux un enfant. Raha tia anan-janaka ianao. E Deus será boa matriz. Et Dieu a fermé ta matrice. Dia ny din'Andriamanitra ny tsanon-janaka ao. E riba jebo rival ta provocava sem misericórdia. Et si ça n'était pas suffisant, ton rival Penina t'a fait la vie impossible. Dia zany zany tsy ampy dia Penina nanao an'izay tsy hatateraka izany ihany koa. Ana pora hasi escola que se estava a Penina, ou estava a brincar com Penina. Anne peut-être faire la décision de guérir avec Penina. Dia ihana efa mety nieritreritra andray fanapahan-kevitra hiady amin'ny Penina. Ou para insultar Penina. Or elle peut-être insulter à Penina. Mety hoe nanontanytany amin'ny Penina izy. Pero Ana escolheu lo correto. Mais Anne a choisi le plus correct. Kanefa ihana nandray ny tena mendrika indrindra. Ana escolheu para perseverar em oração. Elle a choisi pour persévérer dans le prière. Fa nisafidy izy mba hiaritra tao anatin'ny fivavahana. Pero com atitude diferente. Mais avec une autre attitude. Ary tamin'ny fitondran-tena manokana mihitsy. Tem versículo na enchede até com 3. Dans le verset 7 jusqu'à 13. Eo amin'ny andininy fafito ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Está explica-nos como Ana estava a oração, como estava a temple. La parole de Dieu nous explique comment est-ce que Anna fait sa prière. Elle allait à le temple. Dia hitantsika nanaovany Ana ny fivavahany nandehanany teo amin'ny kianjan'ny tempôly.
pero estaba explicando-nos a atitude de sua oração. Et la parole nous explique l'attitude de sa prière. Dia hitantsika fa manazava ny teny hoe ny fomba ny toe-poan'ny ana zany tao anatin'ilay fivavahana. Ana estava vai anha tras anha. Elle allait chaque année. Ary mandeha izy isa-taona. Estava constante. Elle était constante. Dia eo foana izy zany fotoana Estava rehetra. perseverar em sua oração. Elle persévérait dans sa prière. Niatra tamin'ny fivavahana Estava nataony. chora e não estava come. Elle pleurait et ne mangeait pas. Ary mivavaka mitomany izy tsy mihinana. A amargura de alma estava papia dentro do coração solamente. Elle parlait jusque dans sa cœur. Ary tena miresaka hatrany anaty laliny fony any izy. Solamente su letra estava move para não por atender su voz. On ne peut pas écouter sa voix jusque les lèvres mouvent. Ary tsy maheno ny fiaoany ianao a fa molony fotsiny no mihetsiketsika. Estava mostrando que estava de humildade em seu coração. Ça, elle démontrait qu'elle avait de humilité dans sa cœur. Dia izany no mampiseho fa manana fahatsora-po izy. E estava tinha convicção. Et elle avait la conviction Ary nanana fahatokina izy a. Que Deus só pode fazer milagre em sua vida. que c'est seulement Dieu qui peut faire un miracle dans sa vie. Fa Andriamanitra eny no afaka manao fahagagana eo amin'ny Ana fiainana. estava decidida em seu coração. Anne était décidée dans sa cœur. Ary anana nanapa-kevitra tao am-pony a. Estava assim oração sem stop. Elle priait sans arrêter. Ary nivavaka tsy nitsahatra izy. Para o bibiano está pedindo Deus algo. Mais plusieurs fois, nous demandons à Dieu quelque chose. Ary fotoana mangataka zavatra amin'Andriamanitra isika. Pero nós não está constante em nossa oração. Mais nous ne sommes pas constants dans notre prière. Kanefa tsy mitohy ao anatin'ny fivavahantsika Nós isika. não está constante em lo que nós está pedindo Nous Deus. ne sommes pas constants dans les choses que nous demandons à Dieu. Dia tsy manana fotoana mitohy isika ny amin'ilay zavatra angatantsika amin'Andriamanitra. Nós está pedindo Deus algum dia, algum semana. Nous demandons Dieu pour quelques jours ou pour quelques semaines. Mety hoe mangataka tsika andro vitsivitsy na herinandro vitsivitsy. Já, não está claro. Et après, nous sommes prêts. Dia ale ajanontsika an'ilay izy avy eo. Nós não está perseverado em oração. Nous ne persévérons pas dans la prière. Fa tsy miezaka mafy tsika ao anatin'ilay fivavahana. Pero que atitude Ana aqui Mais avec cette attitude-là de Anne, Ary amin'ny alalan'ity toetra ny ana ity a. é a demonstrar a Deus que essa aqui está o que quer. elle a démontré à Dieu que ça était ce qu'elle voulait. Ary mampiseho izy tamin'Andriamanitra hoe izay ny zavatra ilainy. Ela quer em seu coração Elle a croyé dans sa cœur Ary niny tao anatin'ny fony izy. que Deus pode fazer. que Dieu peut le faire. Fa Andriamanitra afaka manao an'izany. É a perseverar em sua oração. Elle était persévérante dans sa prière Ary nivavaka niaritra tao anaty fivavahana izy. Passou essa que Deus está escutando. parce qu'elle savait que Dieu l'écoute. Fa hainy tsara fa Andriamanitra meno anazy. Timbia não está se oração a Deus. Certaines fois, nous prions à Dieu Maro ny fotoana mivavaka amin'Andriamanitra isika. E nós não estamos mirando o resultado que tem na nossa mente. et on ne voit pas le résultat que nous avons dans notre tête. Ary mbola tsy hitatsika le valiny izay efa mipetraka ao anatin'ny lohantsika. Para nós temos de esperar o resultado que Deus tem para nós. Mais on doit espérer Kanefa mila manana fanantenantsika. le résultat que Dieu a pour nous. Ny amin'ny valiny a izay efa hanitsika raha Nós ataon'Andriamanitra. temos de acercar Deus com confiança. Il faut se approcher à Dieu avec confiance. Mila manatona an'Andriamanitra miaraka amin'ny fahatokina isika. Maneira Ana assim. Comme Anne a fait, Tahaka ny nataony ihany. Para nós podemos mirar o resultado. pour que nous pouvons voir le résultat. Mba ahafahantsika mahazo an'ilay valiny. A Bíblia não está relatando quanto tempo Ana se oração para Samuel. La Bible ne nous dit pas combien de fois est-ce que Anne a prié pour son fils Samuel. Ary ny baiboly tsy mitantara hoe impiry miverina moa ihana ny mivavahany tamin'izay zanany Samuel zay. Pero ora nós perseverar em oração. Mais quand on persévère dans la prière Fa rehefa miaritra ao anaty fivavahantsika, Com a atitude correta, avec le bonne attitude, miaraka amin'ilay toetra mendrika, Deus lo contesta-nos dentro do tempo perfeito. Dieu va nous répondre dans son temps parfait. ary Andriamanitra mahaly atsika amin'ilay fotoana Alléluia. tanteraka. Ana estava algo que estava tendo necessidade. Anne avait un besoin. Ana tao anaty filana.
Ana tava tem algo que tava te mester. Anne avait quelque chose de quoi elle avait besoin. Ary ana tao anatin'ny zavatra hoe ny lany. Pero na princípio, Mais au début, Ary ny tanjony tao anatin'izay nefa quizás ela tá cansada su casar, peut-être elle irritait son mari. ary mety hoe sosotra tamin'ny vadiny izy. ku enoponho you. Parce qu'elle ne pouvait pas avoir de fils. Noho ny tsy fananany zanaka. Na princípio, Au début, Tany am-boalohany a Ana não quer pagar preço para errar lo que tava tá mester riche. Anne ne voulait pas payer le prix pour recevoir ce de quoi elle avait besoin. ary ana tsy te handony vidiny hoe amin'izay hoe zavatra nilana izay filana tao amin'izay. E não tava tá disposto para ir na fuente caminho por aí. Elle n'était pas préparée pour aller à le source Ary pour mbola le recevoir. mbola tsy vonona mbola tsy voamana tsara izany andeha ao anatin'le fototra mba ahafahany mandray. E tava tá buscando caminho da fácil. Elle le cherchait dans le chemin qui était facile. Ary nandeha tany amin'ny lalana tsotra be izy. Pero e não quer pagar preço de oração. Elle ne voulait pas payer le prix dans la prière. Ary tsy nandony vidiny tamin'ny alalany fivavahana izy. Por ter uma necessidade. Peut-être vous avez un besoin. Mety manana filany ianao zao. Por buscar caminho não correto. Tu peux le chercher, le résultat dans le chemin qui n'est pas correct. Dia mety hitadiavinao le valiny amin'ny lalana tsy mendrika. Por mais que não humano que também escoscubo. Tu peux aller les humaines qui sont comme toi. Ary mety andehanao any amin'ny olona izay mitovy aminao. Não tá limitar mas escoscubo. Ils sont limités comme toi-même. Ary misy fiatrano ohatranao ihany koa izy. Pero lobo sali desfraudar. Et tu seras défraudé. Ka ary efa nangatsiatsika. Lobo sali decepcionar. Tu seras Dia déceptionné. tafiditra ao anatin'ny fahadisom-panantenana. É único caminho Le unique chemin, Nefa ny lalana tokana da cerca de Deus. c'est à Dieu. ao amin'Andriamanitra. Pode de Deus vários viaja. Tu as demandé à Dieu plusieurs de Ao fois. mety nangataka betambetaka matetika tamin'Andriamanitra ianao. E não mira resultado. Et tu n'as pas vu le résultat. Kanefa mbola tsy nahita le valiny ianao. Pero cosmo te indica. Mais tu dois savoir une chose. Dia tokony hafata zavatra anankiray ianao io. O que tu vai é resultado da cerca de Deus papai. Mais que quand même, le résultat vient de part de Dieu. Kanefa na izany aza dia ny valiny dia afa amin'ny Andriamanitra ny aviana. Vamos ter perseverar. Tu dois persévérer. Mila miatra ianao. Ana perseverar. Anna a persévéré. Iana dia niaritra. Ana tomar decisão. Elle a pris la décision. Ary nandray fanapahan-kevitra izy. Tanto que Deus não do nome. Comme si Dieu ne me donne, Raha ohatra hoe tsy raha men'Andriamanitra Milonolanda foi mirudia. je ne lève pas de mes genoux. dia raha tsy men'Andriamanitra dia tsy hitsangana eo am-pandoliana. Ela entregar sua alma com inteiro seu ser e a receber o qual estava a busca. Elle a donné toute de sa même, toute son âme et a reçu ce qu'elle cherchait. Dia nomeny avokoa ny zavatra rehetrarehetra teo aminy mba ahafahany mitondra an'izay zavatra izay ilainy izay. Alléluia. Amém? Lá nós vamos, tem Daniel, vamos contra caso. Nous allons à notre cas. Ndao tsika andeha any amin'ny tranga hafa ray indray. Tem Daniel 9, Dans le livre du Daniel, Ao amin'ny bokon'ny Daniel toko fasivy. Alléluia. 1 teco 3 verset 1 jusqu'à 3 e 20 teco 23. et 20 Alléluia. jusqu'à 23. Mahery ny anaran'Andriamanitra Onde tsara. pode laisser passer. Si notre frère peut lire. 9, verset 1 jusqu'à 3. Alléluia. Daniel Voninahitra 9, tamin'ny 1 à anaranao 3. Andriamanitra. Alléluia. Teraina ny anaranao Andriamanitra. Alléluia. Vakitsika ny Daniela voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Daniela toko fasivy ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny taona voalohany nanjakany Darius zanaky Eserosy avy amin'ny taranaky Medianina izay mpanjaka tamin'ny fanjakan'ny Keledianina. Tamin'ny taona voalohany nanjakany izao Daniel nalala tamin'ny boky isa taona nampahafantarina ny tenin'ny Jehova any Jeremia mpaminany izay hataperany 70 taona amin'ny hahafoana
any Jerosalema ary natrehiko an'Andriamanitra tompo ny tavako hitady izay ivavahana sy ifonana amin'ny fifadikanana sy ny lamba fisaonana ary lavenona. Amen. Verset 20 jusqu'à 23. Alléluia. Dia ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny 17 vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha mbola ny teny sy ny vavaka sy ny aiky ny fahotana mba amin'ny fahotan'ny Israely fireneko ao ka nandoatra ny fifonako teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ho any atendrombohitra masin'Andriamanitra. Eny, raha mbola ny teny ny vavaka ao dia indro ilay anjely Gabriel izay hitako tamin'ny fahitana voalohany dia fangana ka nanantona ahy tokony ho tamin'ny fotoana fanatitra arivo ary izy nampahalala ahy sy niresaka tamiko ka nanao hoe ry Daniel ny avy mampahazava sainanao aho. Tamin'ny niatombohanao ny vavaka dia nisy teny nivoaka ka dia tonga hanambara aminao aho satria malala indrindra ianao koa dinio ny teny ary aoka ho fatatrao ny fahitana. Alléluia. Nós estamos em caso aqui. Nous pouvons voir dans ce cas Mahitsika eto amin'ity tranga anankiray ity. O Daniela humilhasse o mês. que Daniel s'est humilié De Daniel naneho fiakofana E ela busca Senhor et elle a cherché à Dieu de nitady an'Andriamanitra izy para perdão para ele e também para o pueblo. pour pardonner son péché et le péché de le peuple. de nangataka ny famelana ny fahotana izy ary ny famelana ho an'ny fahotana ny vahoaka ihany koa. Tem versículo 3 está buscando de oração e ruego. Dans le verset 3, il dit De amin'ny andininy fahatelo izy milaza hoe Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu pour chercher par la prière et la supplication. teny izy hoe nanatrika ny tavako tao amin'i Jehovah Tompo hitady hivavaka aminy. Buscando de oração e ruego. Cherchant dans la prière et la supplication. Tem ayuno, Dans le jeûne Ao amin'ny fivadikanana silício e ceniza. et le sac et la cendre. de ny lamba fisaonana ihany koa ary ny lavenona. Estava de caso que Daniel não estava tendo espera roupa assim tanto. Dans ce cas, Daniel n'a pas attendu très long. Ary tamin'io trango io de tsy naheno hoe lava be Daniel. Pero sí esta tiene una decisión que la toma en su corazón. Mais il avait une décision qu'il a prise dans son cœur Fa nanana hevitra izy zany tapaka tao anatin'ny fony tao Para perseverar en su oración. pour persévérer dans sa prière. mba hiaritra ao anaty fivavahana. Y Dios apapia con él. Et Dieu lui parlait. De Andriamanitra niresaka taminy Pero nisy taminy. en capítulo 10, Mais dans le chapitre 10, Fa ao amin'ny atoko fahafolo versículo 1 teco 3, verset 1 jusqu'à 3, de eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo y 10 teco 5, et 10 jusqu'à 15, de eo amin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby folo indray tem caso aqui nós estava com Daniel, estava assim, oração já para 3 semanas. nous pouvons voir que dans ce cas-là, Daniel était en prière pour 3 semaines déjà. de mahitsika fa tao anatin'ny fivavahana nandritra ny telo herinandro Daniel. Aleloia. Iarahantsika vakina ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny taona fahatelo nanjakany Keriosy mpanjakan'ny Persa dia nisy nanambara tamin'ny Daniel izay atao hoe Beltsezazara marina ny teny ary dia mafy no nolazainy ary nahalala ny teny izy sady nahafantatra ny fahitana. Tamin'izany andro izao Daniel dia nisaona roa tokom-bolana mipaka tsy nihina hampy aho sady tsy nanendry hena na divay ny vavako ary tsy
hosotra diloilo akory aho ambara-pahatapitra ny roa tokom-bolana mipaka ary tamin'ny andro fahaenina amby 20 tamin'ny volana voalohany raha teo amorony ony lehibe hikede ela izany dia nanopy ny masoko aho ka nijery ary indro nisy lehilahy iray ny tafy rongony fotsy madinika teny Alléluia. Alléluia. Eo amin'ny 10 ary indro nisy tanana nanohina ka nanarina ahy handohalika sy hitehina nefa mbola nangozogozo ihany ary hoy izy tamiko ry Daniel malala o fantatro ny teny izay lazaiko aminao ka mijoro fa nirahina ho aty aminao ankehitriny ary noho ny nilaza izany teny izany tamiko izy dia nitsangana nangozogozo teo aho dia hoy izy tamiko aza matahotra ry Daniel fa hatramin'ny ilay andro voalohany nampiasanao ny fonao ahalala sy ampahory ny tenanao teo anatrehan'Andriamanitra ao dia reko ny teninao ary noho ny teninao dia avy aho fa ilay andrina ny fanjakana ny Persa nanohitra ahy iraika amby 20 andro fa indro kosa Mikaela anankiray amin'ireo andrina lehibe no tonga hanampy ahy ka dia izao ihany no sisa nijanona teo amin'ny mpanjakan'ny Persa ary avy hampafantatra anao izay hanjo ny firenenao any amparany aho satria mbola hiantra amin'ny izany andro izany ny fahitana ary nony nilaza izany teny izany tamiko izy dia niakoaka tamin'ny tany aho sady tsy nahateny. Amen. Jusqu'à 15. No versículo 13 está relatanos. Dans le verset 3, la parole nous dit ary amin'ny 17 miteny atsika ny teny E não estava come. que Daniel ne mangeait pas. dia tsy ninan-kanina izy Pues estaba papia de su perseverancia, su disposición. Ça part de sa persévérance et d'être disponible ary zany le fiaretana sy hoe nalalaka Abstener-se mês de certo coisa. pour se abstenir de faire certaines choses mba ame fahafahana anatanteraka zavatra anankiray Passina por receber e contesta. pour recevoir la réponse. mba ahafahana maharay le valiny. Tem versículo 12, ángel David se for de prometer para proponer em meu coração para humilhar o mês, e a oração a bordo contestar. Amen. Dans le verset 12, la parole dit car dès les premiers jours où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Dia eo amin'ny 14 izy dia mazay hatramin'ilay andro voalohany nampiasanao ny fonao ahalala sy ampahory ny tenanao teo anatrehan'Andriamanitra dia reko ny teninao. Pero no versículo 13 nós está mira que ángel está papia com ele. Mais dans le verset 13, nous pouvons voir que l'ange lui parle. Dia eo amin'ny 17 dia mahitsika fa ilay andrina amin'ny Persa Explicando que é príncipe de reino de Pérsia. Il explique que le chef du royaume du Père, zany hoe le filohan'ny fanjakan'ny Persa zany Estava open para 21 dias. lui a résisté pour 21 jours. dia niady nanohatra anazy nadritra ny 20 andro. E onde ángel não abim para Judê. Et un des anges a été là pour lui aider. Gary teo amin'izay fotoana izay dia efa teo ihany koa izy. Tem momento na nos vida Il y a des moments dans notre vie Misy ny fotoana eo amin'ny fiainantsika que nós está na ranja milagre. que nous sommes très proches de le miracle. dia efa kely sisitsika dia tonga ao anatin'ny fahagagana Pero por simple motivo Mais pour le simple motif kanefa misy zavatra tsotra kely
que nós não tá persistir, perseverar em oração, que nous ne persistons pas dans la prière, dia tsy miaritra ntsony anaty fivavahantsika. Deus não tá a ser obra completa de nossa vida. Dieu ne peut pas faire l'œuvre complète dans notre vie. Dia lasa tsy vitan'Andriamanitra manao an'ilay asa tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Pero, meu irmão, se nós lograr perseverar e persistir em oração, Si nous réussissons à persévérer dans la prière, Fa raha tonga ao anatin'ilay fiaretana ao anaty fivavahana nefa tsika, e assim oração maneira Daniela assim, et faire la prière comme Daniel a fait, dia anao tahaka n'ity vavaka nataon'ny Daniel ity a, nós vamos ver o resultado que Deus tem para nós. nous pouvons voir le résultat que Dieu a pour nous. dia afaka mahitsika amin'ny valiny izay nataon'Andriamanitra ao atsika. Anche que inimigo opone, Quand même si l'ennemi s'oppose, Raha ohatra raha mitsangana ny fahavalo manohatra, seja para meio de bocação, peut-être par ton mari, ohatra hoe hafa amin'ny vadinao, para meio de boiú, peut-être par ton fils, ohatra hoe hafa amin'ny zanakao, seja para mama of tata, ou tes parents, na ohatra hoe ianao fa ray aman-dreny, of chefe de ou trabalho, quand même ton chef de travail, ohatra hoe ny sefa any ampiasana anao, of qualquer outra ou persona. quand même quiconque. mety hoe olona hafa ihany koa tsy fantatra. Deus lo hace obra de nos vidas. Dieu fera l'œuvre dans notre vie. Fa Andriamanitra nefa afaka manao an'ilay asa eo amin'ny fiainanao. Pero nós temos de perseverar em oração. Mais il faut persévérer dans la prière. Kanefa mila miatra ao anaty fivavahana isika. Tem Hechos nan 2, Dans le livre de Actes, chapitre 2, Ao amin'ny boky asan'ny apôstôly toko faharoa. gloire à Dieu, Alleluia, alléluia. tera ho an'Andriamanitra. versículo 1 até 4. Les versets 1 jusqu'à 4. Dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Alleluia. Alleluia. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra ary noho ny tonga ny andro ny Pentecoste dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano ny angonany ary nisy lehilahy maro mirehatra afo niseho tamin'izay ny zarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany ary samy feno mifanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenen'ny fanahy masina azy. Amen. Ora nós bem juntos, Comme nous sommes ensemble, Rehefa amiray isika nós estamos bem juntos para buscar a cara de Deus. nous réunissons ensemble pour chercher la face de Dieu. zany hoe miray miaraka isika mba hitady ny Tem tavan'Andriamanitra. caso aqui, estava dia de Pentecostes, caminhando, tudo estava reunido. Dans cette case-là, c'était le jour de Pentecôte où tout le monde était ensemble. Não estava Tamin'izany fotoana zany zao andron'ny Pentecoste dia ny rehetrarehetra niaraka. junto, unido. Ils étaient ensemble dans un même lieu. Zany hoe ny ray tao anatin'ny toerana anankiray. Tem capítulo 1, versículo 5, da bisa que não estava cheio 20 reunidos. Dans le chapitre 1, verset 15, la parole nous dit qu'ils étaient comme 120 personnes. Dia eo amin'ny andininy voalohany amin'ny ndiko fa 5 dia milazatra zareo hoe teo eo amin'ny 500 olona teo izy. 500 Pero o teo. Espírito Santo descender. Mais quand le Saint-Esprit était descendu, Fa rehefa nilatsaka amin'ny fanahy masina, Bíblia não está relatando que não estava cheio 20 mas não. la parole ne nous dit pas qu'ils étaient 120. fa ny tena milaza amintsika hoe 20 tsisy ry zareo. Quizás estava tinha algum avisado, me estava em casa de mim, me tinha de cuidar. Peut-être il y avait quelques-uns qui a dit non, j'allais à la maison parce que je dois garder mes enfants. Otro na- Mety hoe nisy hafa ny teny zany dia ohatra fa aloha amelona ny zanako na hitandrina ny zanako. Outro na la bisa me tinha ama na de casa, la bisa me tinha de cuidar casa, para ser casada guarda. Peut-être la femme a dit je dois aller à ma maison parce que mon mari m'attend. Ohatra hoe ny vehivavy miteny zaho ohatra fa miandry any vadiko. Outro na bisa me tinha de vai trava, só mesmo se 360 casa para família, para sostener família. Des autres peut-être ont dit je dois travailler pour amener de l'argent à la maison pour garder la famille. Mety hafa ny teny zaho mila miasa satria mamelona ny vady aman-janako aho mba hitondra vola ahoentiko ao anaty ankohonako. Pero es não persistir. Mais lorsqu'ils ont persisté, Fa reo ambony kosa nefa dia niaritra.
a receber promessas, não vão perseverar, receber promessa bonita aqui. Lorsque ont persévéré, ont reçu cette belle promesse. Dia ireo rehetrarehetra zay niatra nefa narayan'izay teny fikasana izay. Amém? Está Amen, depender de aleluia. nossa atitude também. Não está turbiada depender de Deus, está depender de nós. Ça dépend quand même de nous-mêmes. C'est pas toujours que ça dépend de Dieu seulement. Ary misy fotoana tsy hoe miankina amin'Andriamanitra fa miankina amintsika mihitsy indraindray. Deus está disposto para fazer obra de movida. Dieu est prêt pour faire l'œuvre dans ta vie. Fa matetika Andriamanitra zany vonona foana nao asa eo amin'ny fiainantsika. Pero verdade não Deus se permite para assim. Mais est-ce que vous donnez à Dieu le permis pour le faire dans votre vie? Fa afaka manome an'Andriamanitra ve anareo afahan'Andriamanitra manao an'izany eo fiainanareo. Nós vai terminar em Mateus 1, versículo 28 até 30. Nous allons terminer dans le livre de Matthieu, chapitre 11, Dia andeha ao Mateo atoko faraky amby folo tsika. verset 28 jusqu'à 30. Teny andinin'ny fa valo amby roapolo ka hatramin'ny fa telopolo. Aleloia. Tsara ny anaranao Andriamanitra. Mateo atoko faraky amby folo teny andinin'ny fa valo amby roapolo ka hatramin'ny fa telopolo. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra etana fa izao no hanome anareo fitsarana. Eto ny zokako ka miarah amiko fa malemy fanahy sady tsy miavona po aho dia hahita fitsarana ho amin'ny fanahinareo ianareo fa mora ny zokako ary maivana ny etako. Aleluia. Pois Romana, à noite nós mira diferente, à tarde nós mira diferente caso não. Cet après-midi, nous avons vu plusieurs de cas. Amin'ity andro rivo ity tsika nahita tsanga vitsivitsy teo. De vida não com perseverar em oração. De les vies qui ont persévéré dans la prière. Ho an'ireo fiainana zay niatra tao anaty fivavahana. E Deus a contestar não. Et Dieu à lui répondre. Dia namaly anefa Andriamanitra an'izany. Bíblia está visa turco tá carregar e cansar. La Bible nous dit tous ceux qui sont fatigués et qui est chargé. Hoy ny Baiboly hoe reo miasa fatratra mavesatra etana. E não tá visa não tá cansado de tal situação ou tal situação. La parole ne dit pas ne parle pas de ceux qui sont fatigués pour certaines situations. Teny hoe makanesa ty reo zay miasa fatratra sy mavesatra fa tsy miteny izy hoe zavatra ohatrany ahoana na zavatra ohatrany ahoana zany. E tá visa turco tá carregar e cansar. La parole dit tous qui s'est fatigué et qui est chargé. Fa miteny izy hoe zay rehetra mavesatresana sy fatratra miasa fatratra. Vem cerca a mim. Viens à moi. Makanesa ty amiko. Como nós temos de ir cerca de Deus? Comment est-ce que il faut aller à Dieu? Ohatrany ahoana ary nafahana makany amin'Andriamanitra. Tem oração. Dans la prière. Ao anaty fivavahana. Nós temos de persistir. Il faut persister. Mila miaritra ao anatin'izany. E perseverar em oração. Et persévérer dans la prière. Mila miaritra ao anatin'ny fivavahana. À Dieu. Eo amin'Andriamanitra. Para assim é para contestar nos e glorificar em nossa situação. Pour qu'il puisse nous répondre et se glorifier dans notre situation. Afaka mamaly izy ary aneo voninahitra ao anatin'ilay zava-misy eo É o aminao. momento que nós miramos resultado. Jusqu'au moment que nous voyons le résultat. Mba handrapahitantsika an'ilay valiny. Laisse-nous nous élever. Andao tsika rehetra hiara hitsangana amin'izao fotoana izao. Alléluia. É altar tá abrir é tarde pa. L'hôtel est ouvert. Ary malalaka ny altara ho antsika amin'izao arivo zao A mim não sabe a petição. Je ne connais pas votre Tsy pétition fantatro ny etaeta izay anatinareo. Senhor. que vous avez devant Dieu. Indrindra eo anatin'ny Tompo. Tampouco me não sabe há quanto tempo você está haciendo oração. Non plus, je sais pour combien de temps vous avez prié pour ça. Na hoe nandritry ny firy volana firy taona ianareo zany mivavaka tamin'izay zavatra Tem izay. cosme para bisaba à noite. Mais une chose, je peux vous dire Ka zavatra iray nefa ny azoko tenenina anareo. O Deus está escutando a oração. que Dieu écoute votre prière. Ary Andriamanitra miaina No an'ilay momento que zavatra você reny. persistir e perseverar, À le moment que vous persévérez, persistez dans la prière, Ao anatin'ny fotoana izay hitetavana sy aretantsika anatin'ny fivavahana ele contestava. elle vous répondra. dia hamaly anareo izy. Seja que está haciendo oração para boiú, Peut-être si vous priez pour votre fils, Mety hoe hivavaka ho an'ny zanaka ao ianao. ou por uma enfermidade que você ou tem, pour certaines infirmités que vous avez, Na hoe amin'izay mety zavatra sy faharofo mahazo atsika. ou para um matrimônio, peut-être pour ton mariage, Mety hoe ao anatin'ny fanambadiana ny hafa.
quizás para vos familia, peut-être pour votre famille, mety eo an'ny fiangonana, quizás para vos estudio, peut-être pour votre étude, mety hoe amin'ny fianarana ataonao, peut-être pour votre travail, mety hoe ny amin'ny asa zay ataonao, peut-être pour votre mety amin'ny ministère, zava-miasa zay ataonao amin'ny asany peut-être pour être rempli du Saint-Esprit, quizás mety hoe fanahy-masina anao, quizás ya no tenía cura de Espíritu Santo. peut-être vous avez déjà le mais vous voulez le don. C'est que votre Dieu écoute votre prière. Andriamanitra vonona eno mivavaka No reo. te necesitar de preocupación aquí. Il ne faut pas garder cette préoccupation. Mianazona hatrany izao fafana Que votre Dieu vous écoute. ary miaino anareo Andriamanitra. La llena del altar a vetar que cerca Señor. Laisse-la à l'autel le Seigneur. Ary ty hôtel ty eo Andriamanitra. Vamos tu convicción. C'est des convictions. Mandianany Tu fe que Dios te cuidó. amin'ny finoana. Dios te cuidó, digo. Dieu prend le soin de vous. Ary Andriamanitra hoe andray ny zavatry nareo. Te control de situación. Il a le contrôle sur la situation. Ny zavatra rehetrarehetra. Y vas a cargo de Ça juge et vous fera la différence dans votre vie. Ahita fihavanana nareo. Lève tes mains. Asandaty ny tananao zay fotoa zao dia masana Andriamanitra. me ministraba vida. Miaraka amin'Andriamanitra. La palabra que tu vida, la que trata como corazón. Laisse-lui parler avec Ary isika Amo Dios. turturufonao. laisse à ton Dieu. Amo Dios, a vetarme. Ton Dieu, c'est Ary vavay anao amin'izao andrefizao.
Nuerikyo Nitanana Manuana Azavela Yalamina Tupufenamina Yana Nuerikyo Tupufenamina Yana Nuerikyo Tupufenamina Yana Nuerikyo Messiah no Jesus. Siwo Nini Kwata Irizabata Najarana Fambule Ufona Mina Unumbeluna Messiah no Jesus. Nifinchis Vashwata Messiah no Jesus. Henguzofi Araina Quiza Yanamalala Sahivichi Vedana Hallelujah. Siwo Nini Kwata Hirizabata Najarana Fambule Ufona Funata diamia wante Unumbeluna Nifinchis Vashwata Inuzofi Taraina Quiza Yanamalala Zahivichi Vedana Naifale Urayazanda Zakintana Hallelujah.
Merci por estar presente.